जय जगन्नाथ पिलामाने मोर आशा तुम मैंने बहुत खुशी रे भलरे थिबो आ मोर विश्वास मो पिला माने भल पिला से माने निश्चिंत भाबे पढ़ा पढ़ी करूथिबे। अच्छा पिले आमे नेक्स्ट क्लास रे करथिले ठक्की बसिले ठक्की जबा। आज आमे 6 क्लास साहित्य बहिर 5th चैप्टर कोन नीति वचन एई चैप्टर आज डायरेक्ट आमे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। ओके लेट्स गो। देखो पिले कोन देला मो बुझिबारे दिया प्रश्नर ठीक उत्तर पाखे तारा चिन्ह दियो। एक नंबर कौन देला देख साधु जनर पुण्य सदुपदेश मूर्ख न बुझे तार मरम लेस। ओके यार भावार्थ पिले कौन ऑप्शन चार्टा दिखाई जो ऑप्शन टा ठीक से ऑप्शन पाखे कौन दब ए स्टार चिन्हटे देदेव। देख ऑप्शन कौन देला साधु जनकर लेस मात्र ज्ञान नहीं ना साधु जनकर हितोपदेश मूर्ख बुझीपारे नहीं ना साधु माने उपदेश दियंती नहीं ना साधु को उपदेश मूल्य नहीं। कौन हम पिले ऑप्शन ख हम राइट आंसर। ओके साधु जनकर हितोपदेश मूर्ख बुझीपारे नहीं यही जगह आम स्टार चिन्हटे देदबा। ओके देन देखिबा सेकंड क्वेश्चन गोटे गुण मध्य गोटे दोष सुधा कलसे विष बिंदु सदृश। अच्छा आमे जदि बाल्टी पानी रे टिके विष पकेदबा से कौन होची टोटाल विष ही होची सेंति से कौन कहला गोटे गुण मध्य गोटे दोष सुधा कलसे बिंदु सुधा कलसे विष बिंदु सदृश। एठारे भल गुण को कहा सहित तुलना कराइछि कहलो पिले सुधा कलश सांगे तुलना करा जाइछि। घ होची राइट आंसर एठोरे स्टार चिन्हटे देदब। ख नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला ख देख तुमे यही उत्तरटी काहेकि बाछिल तार कारण सांग मानक सह आलोचना कर। तमे उत्तरटे काहेकि बाछिल कविता अनुଯାयी जदि जने व्यक्तिर अनेक भल गुण थाए एवं सेथि मध्यरे कोटिए हेले भी खराब गुण बा दोष रहे तेबे ताहा संपूर्ण भल गुण को नष्ट करि दे। यह अमृत हांडी रे टोपाए विष पड़िबा सहित समान तेणु एठारे भल गुण को सुधा कलश सहित तुलना करा जाइछि। बुझिलो पिले ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मिलीमिशी जोड़िबा। कवितार केतोटी पद ख स्तंभ रे भावार्थ ख स्तंभ रे दिया जाइछि पद गुड़िक तार भावार्थ सह जोड़। अच्छा क स्तंभ दिया जाइछि ख स्तंभ दिया जाइछि तमे याको जोड़िबो। देखो क्वेश्चन कोन देइछि कौन देला फर्स्ट क्वेश्चन पर अधीन होई रहे जे प्राणी असरंती जातना पाए से जानी हैला आर आंसर पिले कौन हबो कहलो एईटा हबो पर अधीन रे रहिले प्राणी अनेक जंत्रणा पाए। ओके देन नेक्स्ट देखिबा कौन अछि निज हृदय जेहु पारई जिनी संसार से ही वीर मुकुट मणि। एटा आंसर कौन हबो पिले कहले देखिबा एईटा हबो लास्ट जोड़ी दबा जहार आत्मा निरंतर शक्ति थाए से श्रेष्ठ वीर। देन कौन दिला गिरी पाषाण एड़े कठिन होई खोलिले तहु पुणी जल झरई। तापर एईटा कौन हबो एईटिकी जोड़ी दबा कठिन पत्थर रे पूर्ण पहाड़ खोलिले सेथुरु जल मिलथाए। ओके पद्यांश उपर आलोचना तले दिया जाइथिबा पद दुईटी संपर्क रे दल रे आलोचना कर जो भावार्थ पाइल निज खातार लेख। क कौन कहला यत्न अधवसाय उद्यम बळे असाध होई पार साध भूतले। एटा को कौन करिबा आ भावार्थ को जहाँ आमे बुझिले सेटा को कौन करिबा खातार लिखिबा। ओके कौन लिखिबा देख प्रसंग लिखिदब संक्षिप्त पद्यांशटी पाठ्यपुस्तक साहित्य सुधार नीतिबाणी कवितार आनीत। एठारे कवि के रामकृष्ण नंद मनीषर कर्मठता और निरंतर चेष्टार सफलता विषय आलोकपात करिसेंती। सरल अर्थ लिखिबो बने कि अपटे लिखिदब देख कविंक मतरे एही पृथ्वी रे कौनसी कार्य असंभव बा असाध्य नुहे जदि जने व्यक्ति उपयुक्त जत्न निए निष्ठार सह अध्यवसाय करे एवं कठिन उद्यम जारी रखे तेबे से दुनियार जे कौनसी कष्ट साध्य कार्य को सहजरे संपन्न करि परिबो। सफलता पई दृढ़ इच्छा शक्ति और परिश्रम ही एकमात्र माध्यम। तेणु तमे जीवन में कठिन परिश्रम जदि करिबो निश्चिंत भावे दिने न दिने सफलता पाहाचरे चढ़िबो। अच्छा चाषीटी चाष करुच्ची खरा वर्षा शीत काकर सबू सहीकि चाष करुच्ची तार कौन परिश्रम बुथार जाउची से दिने न दिने से फसल फलुची से खाउची ताकू ना नहीं तार से फल पाउची। निश्चिंत भावे से जदि सेतिक परिश्रम करिके सेतिक कष्ट करिके बिलरे हल करी चाष करथिबो सफलता से पाइबो निश्चिंत भावे ता जमी रे फसल भल हेबो। सेही भली तमे भी परिश्रम कर डरनी पाठ को जेते डरिबो पाठ तुमको सेते भयभीत करइबो सबु बेले दृढ़ इच्छा शक्ति रख। ओके निश्चिंत भावे सक्सेस पाइबो। देन देख कौन अछि ख कौन देला देख थिले हे पुरी रूप
ରଙ୍ଗ ସୁବାସେ ଚମ୍ପକ କୁସୁମେ କି ଭ୍ରମର ବସେ। ଦେଖ ଏହାର ସରଳାର୍ଥ କ'ଣ ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲେଖିବ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ରଚିତ କ'ଣ ନୀତିବାଣୀ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି ଗୁଣ ଓ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଫୁଲର ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ମନୋହର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ମିଠା ବାସର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଭ୍ରମର ଆପେ ଆପେ ଫୁଲ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସେ ଓ ତା ଉପରେ ବସେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁ ମଣିଷ ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ସଦାଚାର ଥାଏ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଯଶ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ, ଚିନ୍ତା କରିବା। କ'ଣ ଦେଲା, କବିତାରୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ହାତୀ ପରାଏ ଜନ୍ତୁ ବନ୍ଧନେ ପଡ଼ି, ଜୀବନେ ଡରିଥାଏ ଅଙ୍କୁଶ ବାଡ଼ି। ହେଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ। ସୂଚିତ ପଦାବଳୀଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ନୀତିବାଣୀ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଲେ କିପରି ଜଣେ ଅନ୍ୟର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରେ, ତାହା କବି ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସରଳାର୍ଥ କ'ଣ ଲେଖିବ। ହାତୀ ପରି ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଥରେ ମଣିଷର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବଳ ହରାଇ ବସେ। ସେ ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ମାହୁନ୍ତର ଆଦେଶରେ ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ଅଙ୍କୁଶ ବା ଅଙ୍କୁଶ ମାନେ କ'ଣ, ଲୁହାବାଡ଼ିର ଭୟରେ ନିଜ ସାରା ଜୀବନ ପରାଧୀନ ଭାବେ କଟାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ପିଲେ, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ସଚେତନତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଭାବରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଓକେ, ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବ, ଏତିକି ଏନଫ୍। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଲା। କ ଦେଖିଲେ ଖ ଦେଖ। ଉପର ନୀତିବଚନ ପଦଟିରେ ହାତୀର ଉଦାହରଣ ଦେଲା ବେଳେ ଅଙ୍କୁଶ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଅଙ୍କୁଶ ଶବ୍ଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯାଉଛ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝେଇବ। ଓକେ, ଅଙ୍କୁଶ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତମେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ଏଇଟା ତା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ହେଲା, ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ। ଅଙ୍କୁଶ ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ବିବେକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ପ୍ରୟୋଗର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ଯେପରି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଙ୍କୁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣେ ମାହୁନ୍ତ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହାତୀକୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖିପାରେ, ସେହିପରି ମଣିଷ ନିଜର ବିବେକ ବା ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଙ୍କୁଶ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଓକେ, ଏତିକି ଲେଖିବ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଦେଲା। ଥିଲେ ପୁରୀ ରୂପ ଅଙ୍ଗ ସୁବାସେ, ଚମ୍ପକ କୁସୁମେ କି ଭ୍ରମର ବସେ, ମହକ ଯେଣୁ ତାର ଉକୁଟ ଅତି, ହମେ ଭ୍ରମର ଦିନେ ନ ଯାଏ କତି। ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷର କେଉଁ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଆମେ କେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ଶିଖିପାରିବା, ଚିନ୍ତା କରିକି କୁହ। ହେଲା, ଦେଖ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଲେଖିବ। ଦେଖ ଏଇଠୁ ଲେଖିବ ମାନବୀୟ ଗୁଣ। ଏଠାରେ ମଣିଷର ନମ୍ରତା, ଶୀତଳ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟତା ପରି ଗୁଣ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। କେବଳ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଧନ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲେ ଜଣେ ଆଦରଣୀୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗୁଣ କ'ଣ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତିରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗର୍ବୀ ବା ଅହଙ୍କାରୀ, ତା ପାଖକୁ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ନମ୍ର ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜ ଗୁଣର ଅହଙ୍କାର କରିବା ଅନୁଚିତ। ଓକେ, ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ଏଇ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ, ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ଓକେ, ପାଷାଣ, ରୁଧିର, କମଳ, ଭେକ, ସମର, କୁସୁମ, ସୁଧା, ଏତିକିର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ଦେଖ କ'ଣ ହବ। ଦେଖ, ପାଷାଣର ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହବ, ପଥର ବା ଶିଳା। ରୁଧିରର ରକ୍ତ, କମଳର ପଦ୍ମ। ହେଲା, ରେଣୁ କ'ଣ ହବ, ଧୂଳିକଣା ବା ପରାଗ। ସମରର ପିଲେ କ'ଣ ହବ, ଯୁଦ୍ଧ, ରଣ। କୁସୁମର କ'ଣ ହବ, ଫୁଲ, ପୁଷ୍ପ। ସୁଧାର ଅମୃତ। ଓକେ, ଶବ୍ଦ ଏକ ଅର୍ଥ ଅନେକ। ପର ଅଧୀନ ରହେ ହୋଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ, ଅସରନ୍ତି ଯାତନା ପାଏ ସେ ଜାଣି। ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଥିବା ପର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ। ସେହିଭଳି ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପକ୍ଷୀର ପର। ଏହିଭଳି କିଛି ଶବ୍ଦ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥ ବାହାର କର। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଶବ୍ଦକୋଷ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ। ଯେମିତି ପରର ଅର୍ଥ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଲା, ପର ମାନେ କ'ଣ, ପକ୍ଷୀର ପର, ପର ମାନେ ଅନ୍ୟ। ସେଇଭଳି ନୀତିର ବି ଦୁଇଟା ଲେଖିବ ଅର୍ଥ, କରର ଦୁଇଟା, ପୁରର ଦୁଇଟା, ଏମିତି ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ଲେଖିବ। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ। ଦେଖ, ନୀତିର ଦୁଇଟା କ'ଣ ଲେଖିବ, ନିୟମ, ପ୍ରତିଦିନ। କର ମାନେ କ'ଣ, ହାତ ବା ଖଜଣା, ଯୋଉଟା ଟିକସ କୁହାଯାଏ। ପୁର ମାନେ ସହର ବା ଅନ୍ତପୁର ମାନେ ଘର ଭିତର ଭାଗକୁ ଅନ୍ତପୁର କହନ୍ତି। ହେଲା, ବାସ ମାନେ କ'ଣ, ଗୃହ, ଯୋଉଟା ରହିବା ସ୍ଥାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୁଗନ୍ଧ, ଯୋଉଟା ବାସ୍ନା। ହେଲା, ଜୀବନ ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରାଣ ଆଉ ଜଳ। ଏଇ ଦିଦିଟା ଲେଖିଦବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଦେଖିବା।
सेमती जोड़ाकू देइछि गोटे शब्द प्रकाश कर। आमे गोटे शब्द को भल करी बुझाइबा पई खंडवाक्य व्यवहार करिथाउ। जेपरि जहाकू खाइबा द्वारा मृत्यु हुए नहीं तो कौन कहती गोटे पदरे अमृत कहती। से बड़ी ख स्तंभ रे स्थानित खंडवाक्यर ठीक शब्द ख स्तंभ रु बाछिकी लिखिबो। ओके, क स्तंभ संगे ख स्तंभ को जोड़िबो। देख, हाथी को आयत करने निमित्त बाड़ी सेटा कौन? अंकुश, जोटा लुहा बाड़ी कहती। नुआ कथा जानिबा पई अविराम चेष्टा व परिश्रम आकु कौन कहती? अध्यवसाय। अध्यवसाय। जो व्यक्तिर दुष्ट व खराब बुद्धि थाए ताको कौन कहती? मंदमती। कहती मंद चिंता जो कहती से मंदमती। जे परर अधीन रे थाए ताको कौन कहती? पराधीन। ओके, देन देखिबा कौन अछि। एटा कौन देइछि पिले कहले? एटा देइछि पाद पूरण कर। नीतिवचन कवितारे गोटिए पदर प्रथम पादटी लेखा जाइछि। द्वितीय पादटी कौन हेबो? खाली स्थान रे लेख। अच्छा, गिरी पाषाण एड़े कठिन होई ता पर शब्दटी कौन हबो? देख पिले कवितारे कौन लेखा हेछि? गिरी पाषाण एड़े कठिन होई खोजिले तहु पुणी जल झरई। यार पर शब्दटी एटा हबो हैला। साधु जनर पुण्य सदुपयोग। तार नेक्स्ट पदटी कौन देखिबा? साधु जनर पुण्य सदुपदेश मूर्ख न बुझे तार परम लेस। ओके, एतिकी लिखिब। देश जिणिले राजा लभई क्षति। देख ये लिखा है देश जिणिले राजा लभई क्षति वीर समर जिणी रखे किरति। ओके, एतिकी लिखिब। सर्च पिले जदि तुमको भिडियोटी भल लगी थे नेक्स्ट वीडियो पाइबा पई चाहुछ क्लास करिया पई चाहुछ तबे मो संगे जल्दी जल्दी जोड़ी ही जाओ। आशा यूट्यूब ज्ञानदीप सब्सक्राइब करने को कहीं भूलिबेनी। लाइक कमेंट शेयर निश्चित भाव करंतु। जय जगन्नाथ।